नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आमर वर्तमान आश्रमर काम चली बोली वीडियो आसी पारु नहीं। वर्तमान मध्य मुझे मोर काम प्रेसर जोगुरु विशेष लोकंकर फोन मध्य उठे पारु नहीं, से मु क्षमा प्रार्थी आपण मानक क्षमा मागुची। आज वीडियो बहुत दिन पर आसी गोटे विशेष प्रयोग नहीं कि या कहती सिद्धेश्वर तंत्र प्रयोग। आमे अनेक तंत्र मंत्र विषय शुणी तंत्रर मूल अधिष्ठाता देवता होउछंती भगवान शिव और माँ पार्वती, उभय पुरुष आ प्रकृति। तेणु संसार मूल स्वरूप होउछंती दुई जन ईश्वर पार्वती। भगवान शिवंकर गोटे भल प्रयोग अच्छी, या कह जाए सिद्धेश्वर प्रयोग, अर्थात सिद्धेश्वर तंत्र साधना। किछि तंत्रशास्त्र मानक साधनार विस्तृत विवरणी हरगौरी साधना रूप में ही उल्लेख मिले। भगवान शिव होउछंती स्वयं रुद्र। रुद्रर अर्थ कठोर, एणु भगवान शिवंकर रुद्र स्वरूप को पूर्ण शत्रु संहार शक्ति बोली कह जाए। केवल जे शत्रु संहार शक्ति ताहा नुहे, भयंकर ग्रह दोष निवारक मध्य तांको कह जाए। रुद्र मानक भितर श्रेष्ठ होउछंती भगवान सिद्धेश्वर, जहाँकि भगवान शिवंकर अन्य ना। यही प्रयोग केउं केउं क्षेत्र में करा जाई परिबो ताहा जानि रखिबा उचित। कुमारी कन्या मानकर विवाह न हो पारथले यही प्रयोग करने द्वारा विवाह हो जाए। केवल कुमारी कन्या कहीं जेकोसी पुरुषंकर जदि हो पारु नहीं विवाह, से माने मध्य यही प्रयोग करें। जो मैंने बारंबार रोगाक्रांत होउछंती सेमानक शरीर सुस्थ होउनै, सेमाने अकाल मृत्यु प्राप्ति करिवार जोग तांको कुंडली रे अछि। से भलिया क्षेत्र में दीर्घायु प्राप्ति निमंते प्रयोग करें। अकाल मृत्यु जोग केमती सृष्टि हुए, जेतेबेले चंद्रमा भीषण मात्रा रे पीड़ित हुए, लग्नाधिपति नीचस्थ हो जाए, आउ क्रूर ग्रहंकर एकाधिक क्रूर ग्रहंकर दृष्टि लग्नेश एवं लग्न घर उपरे पड़ुଥାଏ, सेतेबेले व्यक्तिर अकाल मृत्यु जोग सृष्टि हो जाए। किंबा लग्नाधिपति जदि शत्रु ग्रह द्वारा दृष्ट हुए किंबा द्युति रे बसे एवं ता उपरे कोनोसी शुभ ग्रहंकर दृष्टि न थाए, तेबे मध्य अकाल मृत्युर जोग सृष्टि हुए। तेणु अकाल मृत्यु जोग को टाळिबा पइका मध्य सिद्धेश्वर तंत्र प्रयोग व्यवहार करा जाए। यही प्रयोग करने द्वारा भाग्योदयर कामना मध्य पूर्ण हुए। केवल सेतिक नुहे, यही प्रयोग करने द्वारा साधक निज शत्रु मानक उपरे भीषण तंत्र प्रहार करि परिबो, ओलटै परिबो एवं शत्रु मानक उपरे हावी हो परिबो। घरर समस्त सदस्यंकर देह जदि बारंबार खराब रहुछि, से भली क्षेत्र में मध्य यही प्रयोग करा जाय परिबो। देखंतु जेतेबेले आपणकर घरर समस्त सदस्यंकर देह खराब हेबे, सेतेबेले आपण देखिबे जो घरे रहउछंती से घरर द्वार मुह दक्षिण दिग को नहीं, तो जो घरर द्वार मुह दक्षिण दिग को थाए से घरे वास्तु दोष सृष्टि हुए। आउ दक्षिण मुखा घर भितर जेते सदस्य अछंती से मानकर सबुबेले रोग लागिक रहिबो। रोग केबे शेष हबो नाही, मेडिसिन तांको घरे केबे बंद हबो नाही। एटा लेखिकी निहंतु, एटा गोटे 100% परीक्षित सूत्र आपन को कहूची। जहार भी घर दक्षिण मुखा होइथबो, आखि बुझिकी ताको कहि परिबे कि तुम घरे केबे मेडिसिन बंद हबो नाही। से बचारे काहेकि, कारण आपनकर घरर दिगटा होउची, द्वार मुह होउची दक्षिण दिग। दक्षिण दिग होउची जमंकर द्वार। आजिकली जो केतेटा सो कॉल्ड वास्तुविद्या से कहउछंती नै दक्षिण मुखा घर भल, से माने किछि जानतेनी। घर सबले उत्तर मुखा नचेत पूर्व मुखा हवा दरकार, अन्य दुईटा मुखा हब ही नहीं। जो घरर मुह ईशान्य कोण को थाए, नॉर्थ ईस्ट, से घर भितर देखिए पैसा आसीबो किंतु रहिबो नाही। काहेकि रहिबो नाही, तांको सबले अभाव लागिकरी रहिबो। दिन सारा बुलुथेबे, कोटी खाइया को मिलिबो नाही। घर को आसिला मात्र के अशांतिकर परिवेश सृष्टि हो जीवो। सेटा अलग कथा कि जो घरे आपण देखिबे वास्तु दोष थबो, सेठी कोनोसी प्रकार
এই ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବନି। ତା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ରତ୍ନ କଳସ ବିଦ୍ୟା। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁକା। ମାଟି ତଳେ ହାଡ଼ ଥାଉ, କଙ୍କାଳ ଥାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁନା ଗହଣା ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୋତା ହେଇଥାଉ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଇକିରି ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେଇକିରି ରହେ। ଆଉ ସେ ଘରର ତ ଉନ୍ନତି କଦାପି କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେଇପାରେନି। ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟା ରତ୍ନ କଳସ, ତାକୁ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ରତ୍ନ କଳସ ଉପରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖେଇବାର ଥାଏ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗଟା କରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁକା ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଶର, ଧୂପଦୀପ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ବେଲପତ୍ର, କୁଙ୍କୁମ, ଏତିକି ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଉପରେ କେଶରରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବେ, ତା ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇବେ, ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକାଇବେ, ବେଲପତ୍ର ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର 3ଟା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇକିରି ଶୃଙ୍ଗି ଧରିକିରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳି ଚାଲିବେ ଜଳ। ଶୃଙ୍ଗି କେଉଁଟା କହନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ଧରନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ପକାଇଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ଆଗପଟେ ବାହାରିକିରି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଧାର ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗି। ଶୃଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ଚାଲିବେ, କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳି ଚାଲିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଲାଗିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେବେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟିଏ ଧରିକିରି 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମାତ୍ର 11 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ଏಂ ହର ଗୌରୈ ରୁଦ୍ରାୟ ଅନଙ୍ଗ ରୂପାୟ ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ସେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ମାଳା ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପରେ ଉଠିଯିବେ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଛି ସେହି ପାତ୍ରରେ ରହିବ ଜଳ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଜଳକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଆଉ ନିଜେ ପିଇବା ସହ ଘର ପରିବାରକୁ ପିଆଇ ଦେବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବେ। ପିଆଇ ସାରିବା ପରେ ପାତ୍ରଟି ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ କେଶରରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିକି ତା ଉପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଧିରେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିଧିରେ ପୂଜା ହେବ। ଏମିତି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ।